Good evening, Good evening ma'am. to all of you. Very good evening. अच्छा प्रीवियस क्लास तुमरो कौन तो पढ़ा इतला प्रीवियस क्लास कौन पढ़ा इतला Ma'am, truth function. ओके मैम टिके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंबॉलिक लॉजिक टेट के कहि देबे आउथरे डाके देथिले बोधे तुमको Yes, ma'am. यस मैम टिके आउथर टिके भल The use of ideograms, application of deductive method, and use of variables with definite significance. कोनटा बुझिबो सौम्य मैम application of deductive method and the use of variable with definite range of significance से दुटा बुझिबो रछि ओके yes ma'am application of the deductive method geometry uses this deductive method. In this method we take certain statement and reduce the number of statements from the given statements by the application of some rules. Here we prove some statements on the basis of original statements. Those are generally accepted. It means कौन तमरो geometrically जोड़ा uses होची geometrically तमरो कोड यूज होची तमरो जो लॉजिकल कांस्टेंट्स रे तमरो कोन रहउची सिंबल रहउची तापर अबे हमें तार वैल्यू पुट करूची ना नहीं yes ma'am से वैल्यूज गुडा को होची तमरो geometrically से गुडा तमरो पुट करा होची क्लियर So it is माने enter the meaning होची geometry uses this deductive method. Okay. In this method we take certain statement and deduce a number of statements from the given statements by the application of some rules. Here we prove some statements on the basis of original statements. Those are generally accepted. Okay. लिटरली होची तमर जेमते नेगेशन होची तमर कंजक्शन तापर आ सब जिंस तारे जो वेरिएबल्स गुडा को ज्योमेट्रिकली मेथड रे हम जे ताको पुट करूचे और तार आंसर हमें पाउचे जे कोन एग्जांपल के दबो Ma'am, again repeat. तमरो जो ज्योमेट्रिकली हम जो यूज करूचे तम वेरिएबल्स रो ठीक अछि इट मींस सपोज तमरो p आ नेगेशन p ठीक अछि p रो कोन हबो 1 होच कोन ट्रू p जदि ट्रू हैला नेगेशन p कोन हबो if p is true then negation p रो वैल्यू केते मारिबो False. वेरी गुड तुम कहथले ना वाइस वर्सा हबो बोली जदि तमरो p रो वैल्यू फॉल्स हैला नेगेशन p कोन हबो True. वेरी गुड नेगेशन मेथड कोन वाइस वर्सा ओके जदि एटा ट्रू हैला नेगेशन जदि सिंबल यूज करा हबो सेटा देन फॉल्स हेजिवो जदि तमरो नॉर्मल p तमरो कोन हैला फॉल्स हैला नेगेशन p जदि यूज करा हबो सेटा ट्रू हेजिवो क्लियर बुझियला ना yes नहीं ma'am Yes, ma'am. then the use of variables. A variable should be distinguished from a constant according to algebraic method. हमरे कोडे पढ़ा होछि कहबे Characteristics. A variable should be distinguished from a constant according to algebraic method. 5 is a constant number because it always means 5 of something, but x is a variable number because it may stand for different numbers on different occasions. It means कोन तुमको जो कहितली सपोज एठी तमरो जेमति कोन p टा कंजक्शन रे सपोज देखो एग्जांपल तुमको Is it visible? Is it visible?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. P Q P এটা কোন সিম্বল? Ma'am, conjunction. ভেরি গুড। ওকে, দেখা হলো ସମସ୍ତଙ୍କୁ। P ধର ট্রু হবো, Q কোন হবো? True. Q ର ভ্যালু ট্রু, দেন P কনজেকশন Q কোন হবো? True. প্রিভিয়স ক্লাস ରେ କହିଥିଲି। Ma'am, true. ট্রু। ওকে, দেন এଠି ଧର P ଆସିଲା, ନେଗେସନ P ଆସିଲା, P ର ଭ୍ୟାଲୁ true, ନେଗେସନ P ର ଭ୍ୟାଲୁ କଣ ହବ? False. ଭାଇସ୍ ବର୍ସା। ଏଠି ଯଦି P ର ଭ୍ୟାଲୁ false ଆସିଲା, ନେଗେସନ P ର ଭ୍ୟାଲୁ କଣ ଆସିବ? True. true। ଦେନ୍ P କନଜକ୍ସନ Q ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆଉ ନେଗେସନ P ର ଭ୍ୟାଲୁ ସେମ୍ ଆସିଲା କି? No, ma'am. No, ma'am. ଦେନ୍ ଏଠି ଗୋଟେ circumstances ରେ ତମକୁ ଆର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ନମ୍ବର ବା ଆର ଭ୍ୟାଲୁ ଅଲଗା ବାହାରୁଛି, ସେମ୍ ଜିନିଷ ଅଲଗା ଆଉ ଗୋଟେ circumstance ରେ ତମର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ନମ୍ବର ଅଲଗା ବାହାରୁଛି। କ୍ଲିୟର ନା ନାଇଁ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. It means it may stand for different numbers on different occasions. Variety circumstances रे variety numbers ଏଠି ବାହାରିବ। କ୍ଲିୟର? Yes, ma'am. ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? Yes, ma'am. ଆଉ କାହାର ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝିପାରୁନି ଟିକେ, ମ୍ୟାମ୍ ଟିକେ ଆଉଥରେ ଟିକେ କହିବେ। କୋଉଟା ବୁଝିପାରିଲନି? ମ୍ୟାମ୍ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ଯୋଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଛି, ଦ ୟୁଜ ଅଫ ଭ୍ୟାରିଏବଲ୍ସ। ଠିକ ଅଛି, ତମର ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ୍ସ ନା ନାହିଁ? ଭ୍ୟାରିଏବଲ୍ସ ନା ନାହିଁ? yes ମ୍ୟାମ୍। variables ତମର ଆର ମିନିଂ କହୁଛି variable should be distinguished from a constant, according to algebraic method 5 is a constant number because it always means 5 of something some things, but x is a variable number because it may stand for different numbers on different occasions. x টা suppose Ram is a boy, ଏଠି ଧର ତମ ସପୋଜ ନେଲ x, ଠିକ ଅଛି, ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ circumstance, ଦେନ୍ ଅଲଗା ଗୋଟେ circumstance grass is green, ଏଠି x ର ଭ୍ୟାଲୁ ଅଲଗା ଆସିବ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ଏ ଦିଟା କେବେ ସେମ୍ ହେଇପାରିବ କି? ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ୍ ଜିନିଷ P ଆଉ Q ଭିତରେ, P କନଜକ୍ସନ Q ତମର ଟ୍ରୁ ବାହାରିବ। ଦିଟା ଯଦି ତମର ଟ୍ରୁ ଥିବ ମାନେ କଣ P ଟ୍ରୁ ଥିବ Q ଟ୍ରୁ ଥିବ କଣ ବାହାରିବ? ଟ୍ରୁ ବାହାରିବ। ଯଦି P ତମର ଫଲ୍ସ ରହିଲା, Q ର P ରହିଲା ଟ୍ରୁ, Q ର ଯଦି ଫଲ୍ସ, ତମର କନଜକ୍ସନ କଣ ବାହାରିବ? ଫଲ୍ସ। ଫଲ୍ସ ବିକଜ ଅଫ ତମର ସିର୍ଫ ଦିଟା ଟ୍ରୁ ରହିଲେ କନଜକ୍ସନ ଟ୍ରୁ ବାହାରିବ, ଅଦରୱାଇଜ ଆଉ ଯାହା କିଛି ରହିବ ସବୁ ଯାକ ଫଲ୍ସ ବାହାରିବ। ଇଜ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ଲିୟର? yes ମ୍ୟାମ୍। ଦେନ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ଫର୍ଷ୍ଟ circumstance। ସେକେଣ୍ଡ circumstances ରେ ଦେଖ ନେଗେସନ P ର ଭ୍ୟାଲୁ ଅଲଗା ବାହାରୁଛି, ବାହାରୁଛି ନା ବାହାରୁନି? ଆ ସହିତ ସମାନ କି? P କନଜକ୍ସନ ma'am. Q ର ଭ୍ୟାଲୁ ସହିତ ସମାନ କି? ସମାନ ନୁହେଁ। ତ ଏଇ ଦିଟାର ଭେରାଇଟି circumstances ରେ ଭେରାଇଟି ତାର ରହିଲା ନା ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କହୁଛି ନା algebraic method 5 ଟା ସବୁଆଡେ ସମାନ ନା ନାଇଁ? ସମାନ, କିନ୍ତୁ symbolic logic ରେ 5 ଟା ଗୋଟେ circumstances ରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ପୁଟ୍ କରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ circumstances ରେ ଏଟା ଆର ମୂଲ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରିବ। ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିଲାନି? yes ମ୍ୟାମ୍। अभी क्लियर समझते?
अभी क्लियर समझते? Yes, ma'am. आपका डाउट नहीं? No, ma'am. Okay. What is truth function? What is truth function? Anisha? Ma'am, What is truth function? What is truth function? Soumya? Soumya? Ma'am, आज पढ़ा ही था अंतर truth function रे. Truth function डाकितली ना कौन? No, ma'am, डाकी नहीं. सिर्फ लॉजिकल कंस्टेंट जे तो मोर डका हितिला. ma'am, truth function ଟା ପଢାଇ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଡକା ଯାଇନି। इसमें अपन खाली के बुझेला बोली कहि देथिलु. ओके. लेखो समझते. ट्रूथ फंक्शन एडिंग दे लिखो. The term function टा इन्वर्टेड कॉमा भीतर रहेगा. The term function is derived from elementary mathematics. Ma'am, is The term function is derived from elementary mathematics. Ma'am, elementary Mathematics. An expression is a function when the meaning of the expression is derived from the ma'am, with when What? the meaning? of the expression is derived from the meaning of the variable or connected variables. Literally माने कौन? तमरो जो देइछि नेगेशन p टा कहा पर डिपेंड करूची? तार ट्रूथ और फॉल्सिटी p ऊपर डिपेंड करूची, हां कि ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then conjunction p या तमर implication p हो, implication q हो, p implication q कहा पर डिपेंड करूची तार ट्रूथ और फॉल्सिटी? P. P ऊपर डिपेंड करछि. p और q बोथ ऊपर डिपेंड करूची, हां कि ना?
For example, Yes, negation ma'am. P is a truth function of P since the truth value of negation P depends on the truth or the falsity of P. Similarly, P and Q, P disjunction Q, P implication Q, P equivalence Q are the truth functions of P and Q. Since the truth values of this expression depends on the truth values of the P and Q. तुमको जेमती literally कहली P आउ Q रो truth आउ falsity तार भूल आउ ता ठीक नेगेशन P नेगेशन Q P कंजक्शन Q ए सब जेती मतलब सिंबलिकली जो यूज होची कहाँ पर डिपेंड कर तमर दीटा वेरिएबल्स को दीटा P आउ Q सेति पई कि तमे तर ट्रुथ टेबल जो तुमको जो बुझौची P Q हेरिका तुमको जो ब्रैकेट करके बुझौची तो ब्रैकेट कोन ट्रुथ टेबल ताको कोन कोंदी ट्रुथ टेबल Truth. ओके ट्रुथ टेबल फर्स्ट कोन कराबो तुमको फर्स्ट P Q रो तुमको बाहर करिया को पड़िबो तापरे जेंकी तमे कोनसे सिंबलिकली ताको बाहर करि परिबो बुझी हैला देन हम P और Q रो ट्रुथ फॉल्सिटी कहाँ पर निर्भर करछि P नेगेशन P Q and Q. नेगेशन P and Q एंड कोन P implication Q P equivalence Q तमे जेते सब रहला तमरे सिंबलिकली P सब ऊपर डिपेंड करी conjunctive Q. मैम कुह मैम टे फोन के मुझे बुझी पाइलेन ठीक रे कोडा बुझ पाइलनी मैम अपन जो ट्रू ट्रू फंक्शन ता जोड़ा कहले मुझे ठीक से बुझी पाइलेन सुनो ट्रुथ फंक्शन होची कोन देखो P okay यस मैम Q P conjunction Q clear ट्रुथ फंक्शन अभी तुम कौन कहली P रो ई जो कंजक्शन है तुम जो आंसर जो 1 टा बाहरिबो P Q टा ट्रू ट्रू हेले तुमरा P कंजक्शन Q टा ट्रू बाहरिबो ना नहीं Yes, ma'am. देन P जदि तुम ट्रू बाहरला Q फॉल्स बाहरला P कंजक्शन Q कौन बाहरिबो False. बाहरिबो Ma'am, false. देन मैम P अपन जदि केमिति false जान मैम अपन जे अपन केमिति जानछन एटा ट्रू फॉल्स केमिति होला एटा बेले फार्मूला मामा एटा तुमको मन रखे को पड़िबो कोन बुझिला? सब इक्वेशन ने एई फार्मूला रे गोटे फार्मूला पड़िबो फर्स्ट ना बिल्कुल पड़े नहीं तब बिल्कुल मैम नहीं केमिति जाने मैम तुमको मन रखे को पड़िबो जेमती सब तमे जेमती देखो मैथ कला बेले तमे a + b रो होल स्क्वायर तमे एमती जानिथिलो कि प्रूफ कर सला पर a + b रो होल स्क्वायर जानलो ना जानलो नहीं यस मैम एग्जैक्टली Ma'am, जिनसटा को नहीं माने 6टा टेबल लो तारो माने ट्रू और फॉल्स वाइट्स नहीं ता मैट्रिक्स नंबर बाहरिबो सेटा मैम 6टा सेमती टेबल हबनी खाली 6टा टेबल ना 2टा टेबल भी बाहरिबो 4टा टेबल भी बाहरी परिबो मैम वही कथा कहूँ कि एटा केमिति माने ट्रू फॉल्स ता मन रखियो माने कोन को फार्मूला रे ट्रू फॉल्स ता मन रखियो माने जेमति हमें P कंजक्शन Q सुनो सुनो सुनी सर P कंजक्शन Q रो गोटे फार्मूला होची कोन मन रखिया पई कि 1 + 1 = 0 बुझिला एति कि त मन रखि परिबो ना एति कि मन रखि परिबोनी एटा होची तम पई ट्रिक बुझिला को जो टेबल ता आपण केमिति करछन टेबल मु टोटली बुझी पाउनै टेबल ला केमिति ट्रू होउची केमिति फॉल्स होउची कोन पई भी होउची से जगह रे जो इंप्लीमेंटेशन केमिति कोन से बुझी पाउन टोटली ठीक है सुनो एटी तमरो कोन यूज करा हबो ना वेट ए सब जिंस हैला ए जो एंटायर तुमे देखुचो तमरो टोटल तुमको सपोज रहता कोच इट तमरो क्वेश्चन अछि देखो if there is cloud then there is rain and there is cloud therefore there is rain बुझिले तिकी यस मैम आको तमे सिंबलिकली लिखि परिबो यस मैम लिखि परिबो
लिखि पारे लिखि परिबनी Yes, ma'am. यस मैम Okay. लिखि हबो तमे जानिଛ if ଆଉ then रे कोन सिंबल रहइबो and रे कोन सिंबल रहइबो ए सब तमे जानिलो पढिला बेले जानले ना जानलनी यस मैम मैट्रिक्स नंबर तमर चारिटा को नेकी हबो 2 रो स्क्वायर बुझिला 2 रो स्क्वायर केते 4. मैम 4 देन मैट्रिक्स हो जतले करबो तमर सेटा चारटा को नेकी करा हबो ट्रुथ टेबल रहता तुमको Ma'am, ट्रुथ matrix फंक्शन एति की number ର बुझिला formula होची 2 to the power n. 2 to the power n और n टा को अधिकांश टाइम स्क्वायर निया जे बुझिला Yes, ma'am. स्क्वायर कोन पई कि नबो बिकॉज़ ऑफ p और q दीटा वेरिएबल्स अछि तुमको दबो p q r देन तमे तीनटा वेरिएबल्स पके माने 2 to the power 3 n होची कोन तमरे जो तम डिजिट्स गुडा को देखि कि देखो समस्त क्वेश्चन लिखो जेटा डाकुची तुम बुझी परिबो लिखो समस्त क्वेश्चन केही बुक देखिबोनी ठीक अछि सुबिलानी Yes, ma'am. लिखो if there is sun then there is hot को सिंबल यूज हो